नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे काली ठारू पुणी 5 दिन पर्यंत प्रबल राति प्रबल छेचिब काचिब वर्षा प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता 5 दिन राज्यर स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा काचिब। 3 तारिखर मौसुमी सक्रिय होगा सह प्रबल राति प्रबल वर्षा हेब। पाणीपाग विशेषज्ञ माने एभली पूर्वनु मानटी करी कहिसंदी। सोमवार नवरंगपुर सर्वाधिक 47 मिलीमीटर वर्षा होईछि। मारिपदार 27, खर्दार 25 मिलीमीटर, पारଳାଖେ ମୁଣ୍ଡିରେ 19.4, मालकानगिरी 21 मिलीमीटर एवं सोनपुर 10, कटक 8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। गत 24 घंटा मध्य बांकी 117 मिलीमीटर, बालेश्वर भोगराई 105, नयागढ़ रणपुर 102, बालेश्वर बाहानगारे 100 एवं पुरी सत्यवादी 86 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। तेबे आज मध्य ओडिशार समस्त जिले में किछि स्थान में प्रबल राति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर मिलिबो 2,18,000 टंका। तेबे केंद्र मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल आरंभ होगा पर एक बड़ खुशी खबर देवाक जाउछंती, जहा एक बड़ उपहार होगा जाउछि। केंद्र सरकार अधीन में कार्य करुथिबा कर्मचारी मानक डीओरे 4% वृद्धि होगा जाउछि, जहा एक बड़ उपहार हेबो बोली जଣା पड़िछि। यह व्यतीत 1.5 वर्ष बकिया अर्थ अर्थात 18 मास मध्य मोदी सरकार अकाउंट रे टंका जमा करिबार योजनाटी करिसंती। केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मान शीघ्र विचाराधीन डीओ बकाया टंका पाइबाकू जाउछंती, जहा एक बड़ खुशी खबर हेबाकू जाउछि। सरकार खूब शीघ्र 18 मासर डीए बकाया अकाउंट को स्थानांतरित करिबे बोली जଣା पड़िछि। उच्च स्तर कर्मचारी मानक अकाउंट रे प्राय 2,18,000 टंका जमा कराजिबो बोली विश्वास रही अछि। परवर्ती खबर समस्त को मिलिबो मागणा घर 1 लाख टंकारु अधिक टंका देउछंती सरकार। तेबे निर्वाचन प्रचार बेले अनेक गुड़िए प्रतिश्रुति देइथिले पीएम मोदी, सेति मध्यरु गोटे होउछि प्रधानमंत्री आवास योजना। तेबे कार्यकाल आरंभ करिबार प्रथम कैबिनेट बैठक रे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन 3 कोटी घर निर्माण योजना को अनुमोदन करा जाई अछि। गत 10 वर्ष मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन सारा देश में 4 कोटी 1 लाख ऊर्ध्व घर बंटन करा जाई अछि। जो मानकु वार्षिक आय 3 लाख टंकारु कम अछि सेमाने ई योजनार लाभटी उठाई पारिबे। ଏହି योजना पाइबा पई आवेदनकारी बयस 18 वर्षरू ऊर्ध्व होइतिबा आवश्यकताटी रहिछि आउ आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइतिबा आवश्यकताटी रहिछि। परवर्ती खबर चाषी भाई मानक पई खुशीर खबर अकाउंट को आसिबो 5,000 टंका। तेबे चाषी कल्याण पई विभिन्न प्रकार योजनाटी आरंभ करिसेंती सरकार। एही तालिकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना सामिल रही अछि। एही सब योजना माध्यम बिहन ठारू आरंभ करी चाषी मानकु अन्यान्य ऋण मध्य प्रदान करा जाउ अछि। तेबे ग्रामांचल तथा क्षुद्र चाषी मानक पई एही योजनाटी करा जाई अछि। या द्वारा चाषी भाई मानकु अनेक लाभटी मिलिबाकू जाउछि। एही योजना सामिल हेबा पई निर्दिष्ट बयस सीमा धार्य करा जाई अछि। 18 ରୁ 40 वर्ष वयस्क चाषी एही योजना सामिलटी हेबे। एही योजना हिताधिकारी मानकु 60 वर्ष पर्यंत अति कम किसी टंकार प्रीमियम आकार रे पांठिरे देबाकू पड़िबो। हेले वर्तमान एही योजना सामिल हेबाकू चाषी मानकु सरकार आह्वान देइछंती। एबे सुधा 2 कोटी अधिक चाषी एही योजना पंजीकरण करि सारिछंती। एही योजना चाषी मानकु मासिक 5,000 टंका प्रदान कराजिबो। यदि हिताधिकारी मृत्यु हो जाए तेबे 50% फैमिली पेंशन प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर बार्धक्य उड़ीजीव टेंशन नहीं स्कीम रे मिलिबो 2 लाख टंका। तेबे पोस्टल बैंक रे एही योजनाटी रहिछि। एही योजना निवेशक माने टिकसर सुविधा मध्य पाआंती। एही समस्त वैशिष्ट्य सहित पोस्ट ऑफिस मृद मानक पई सीनियर सिटीजन स्कीम प्रदान करा जाउ अछि, जोंथिरे वार्षिक 8.2% सुध दिया जाउ अछि। एही योजनार अवधिटी 5 वर्ष पई रहिछि। डाक विभाग रही संचय योजना निवेशक स्थिर आय पाई थांती। प्रति 3 मासरे सुधर टंका अकाउंट को स्थानांतरित करा जायताय। योजना विषय विशेष कथा होची यार आयकर अधिनियम धारा
OCC ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ସୁଧ ଉପରେ TDS ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶକମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣ 5 ବର୍ଷରେ ପରିପକ୍ୱତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 8.2% ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଅଛି। 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସୁଧର ହାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ହିସାବରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ବିଜେପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କରିଲେ ବିଜେପି ସରକାର। 100 ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ଭାଉଚର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 31 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ 1500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଅଛି। RBIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ କାର୍ଡ କୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବା ହଜିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚିଲା +2ର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ +2ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବଦଳରେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ samsodisha.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବ NEET UGର ପରୀକ୍ଷା। ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ NEET UG ପରୀକ୍ଷାର ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଅଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଅଛି। NEET UG ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ NEET UG ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କରାଯିବା ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା NEET ପରୀକ୍ଷା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ MCQ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, କଟିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରାସନଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି କାମ ନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡଟି କଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି EKYC କରା ନଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁଟି କଟା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାସନ କାର୍ଡ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, 19 କିଲୋ ଉପରେ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ତେବେ ଦେଶରେ କମିଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ମେଟ୍ରୋ ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 30 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPLର ଅବସର ନେବା ପରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲେ RCB ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଜ ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର୍ସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଏହାର ଘୋଷଣା ସୋମବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ IPLରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ
हेले वर्तमान कार्तिक नुआ भूमिकार नजर आसबे। कार्तिक आरसीबी सो आईपीएल रो अनेक टीम पाई खेली सारी। आरसीबी एक्स रे एक पोस्ट शेयर कर एक बड़ सूचनाटी देइछन्ती। परवर्ती खबर वर्षा बेहाल है उत्तर भारत सिक्किम जल प्रलय केदारनाथ रे धसिला बरफ पहाड़। तेबे लगाण वर्षा बेहाल देशर विभिन्न अंचल केउंटी पानी घरे पशि लहड़ी भांगुची तो आउ केउंटी भूस्खलन होईची। एपरी परिस्थिति रे ड्रेनेज समस्या भी बढ़ी चलीथिबा लोकंक घरे पशुची आवर्जना पानी। जलबंदी अवस्था रे जीवन काटुछन्ती लोके। तेबे केउं स्थान केते प्रभावित होईची आसंतु जानिबा। लगाण वर्षा केदारनाथ रे पुणी धसिला बरफ। केदारनाथ बाबा मंदिर ठीक पछपटे विशाल बरफ पहाड़ धसी जाइछि। बरफर एक विशाल अंश धीरे धीरे धसी बहुतले गांधी सरोवर रे आसी अटकी रही। परवर्ती खबर आसंता 7 ରୁ 8 दिन रे राजधानी रे एटीएम रे मिलिबो चाउल। स्मार्ट कार्ड रे राशन उठाई पारिबे खाउटी। तेबे राजधानी रे ग्रेड एटीएम प्रस्तुत करा जाई अछि। आसंता 7 ରୁ 8 दिन मध्य खाउटी माने ए ग्रेड एटीएम रु चाउलटी उठाई पारिबे। राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र यह सूचना प्रदान करिसेंती। स्मार्ट कार्ड जरिया एटीएम रु टंका उठाइबा बड़ी खाउटी ग्रेन एटीएम रु चाउल मध्य उठाई पारिबे। परवर्ती खबर जानतु आज पेट्रोल एवं डीजेल दर। तेबे आज पेट्रोल दर 101 टंका 6 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 64 पैसा रही। सेहीपरि देशर प्रमुख सहर में भी पेट्रोल एवं डीजेल दर अपरिवर्तित रही। दिल्ली में पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 72 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 62 पैसा होईछि। मुंबई में पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 44 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 89 टंका 97 पैसा रही। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 104 टंका 95 पैसा थिबा बेले डीजेल दर 91 टंका 76 पैसा रही। परवर्ती खबर जुलाई 7 तारिख नुआ योजना। तेबे जुलाई 7 तारिख आरंभ होगाकू जाउछि एक नुआ योजना। एणिकी देशर समस्त कृषक माने निज निजर फार्मर रेजिस्ट्री करि पारिबे। एथिरे कृषकक जमीपटा रेकर्ड सांगकू सेमानक नाम एवं मापक नाम इत्यादि तथ्य को नहीं एक रेकर्ड प्रस्तुत करा जिवो। रेजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक कृषक समस्त डाटा ऑनलाइन रे उपलब्ध होइजिवो। तेबे यहाँ पर कृषक मानकू यूनिक आईडी थिबा एगो गोल्डन कार्ड मध्य प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर आ मन इच्छा काटी पारिबे नाही ताड़ गछ। तेबे ताड़ गछ काटिबाकू हेले वन विभाग को नेबाकू पड़िबो अनुमति। एमितिकी निज बाड़ी रे थिबा ताड़ गछ काटिबाकू भी नेबाकू पड़िबो अनुमति। मन इच्छा ताड़ गछ काटिले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। राज्यर बढ़ुवा वज्रपात जनित मृत्यु को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नेइछि वन विभाग। परवर्ती खबर साधारण जनता खोलिला मुख्यमंत्री दरबार। प्रथम शुणाणी भूमिहीन वृद्धा जगह को दियाजिव। परवर्ती खबर साधारण जनता खोलिला मुख्यमंत्री दरबार। प्रथम शुणाणी भूमिहीन वृद्ध को जगह देवाक निर्देश। तेबे दीर्घ 16 वर्ष पर साधारण जनता मानक खोलिला मुख्यमंत्री दरबार। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे लोकंक अभियोग शुणिले मोहन माझी। उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव उपस्थित अछंती। निजर दुख शुणाइबाकू राज्यर विभिन्न स्थान में शताधिक लोक धाई आसीचंती। मुख्यमंत्री केन्दुझर आनंदपुर आसीथिबा वृद्धों प्रथम अभियोग शुणिचंती। प्रथम शुणाणी भूमिहीन वृद्धों को जगह देवाकू विभागीय अधिकारी मानकू निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर 4 दिन रे कड़की 2898 एडी फिल्म आय कला 500 कोटी। तेबे साउथ सुपरस्टार प्रभास अभिनीत एक्शन फिल्म कड़की गुरुवार रिलीज होइथिला। फिल्म ट्रेलर आसिबा पर सारा देश रे रिलीज को अपेक्षा करथिले दर्शक। आ फिल्म टी रिलीज हेबा पर सिनेमा हॉल रे सिनेमा देखिबा पई लंबा धाड़ी लागि अछि। देशर विभिन्न सहर रे कड़कीर क्रेज जबरदस्त रही जार प्रभाव फिल्म आय उपर मध्य पड़ी। प्रथम दिन में फिल्म टी अनेक ब्लॉकबस्टर फिल्म को पछरे पकाई देइछि। एमितिकी प्रभास निजर रेकर्ड मध्य भांगी देइछंती। एबे रिलीज 4 दिन मध्य फिल्म आय समस्त को आश्चर्यचकित करेछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक फिल्म टी मोट 500 कोटी टंका आय कर सारी अछि। विश्व स्तर में बॉक्स ऑफिस आय को मिसाई फिल्म टी 500 कोटी आय कर सारिथिबा कुआ जाउ अछि। तेबे आशा करुछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।